কোনো বেলায় হামবাই তিনি जों প্রেস মিট मादा गगमान निंखा जोंनि प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटिनि मीटिंग थांगायसे आंनि लगे दङ जोंनि एम राजेश त्रिपुरा এবং जों जतनो दिनै इसी मीटिंग उपस्थित जोंनि सीएम दङ all executive members CEO additional CEO POs and other special officers बरगो दङ जों दिनै अर क्षमताव आसुकमानि परेनो बिग रिफर्म खालायनानै बखागो जों थाङै दङ उइलानो जों दिनै एजेन्डाव नारगमानि जे पुलिस TTADC पुलिस एक्ट 1997 पुलिस रिक्रुटमेंट खालायनानै बागै 1997 जे आइन खालायजाकमानि आ आइनो सम्पूर्णभावे चीनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलिस रिक्रुटमेंट खायनानि अंथम आबो जों दिनै इसी मीटिंग डिसीजन लादों एंड अकॉर्डिंगली चीनी इसी मीटिंग थेके स्टेट गवर्नमेंट आबो हरजाबने जोंनो फंड एलोकेट खालायदि इट हैज ऑलरेडी बीन signed and agreed by the governor mo ekta ain tong mo aino porinot tongja state government jono fund rohor di जों पुलिस रिक्रुट खायनि जों दिनै ऐतिहासिक एक सिद्धांत नाहारका तारपरे जों अर सिद्धांत नाहारका जे टाउन कमिटी एडीसी ओं सिनाय ताबु 18टा टाउनशिप जोंनि एडीसी एरिया बिसिंगो आबोनो जों जेंसिनाय आइছে आ टाउन कमिटी एक्ट 2021 नो जों इम्प्लीमेंट खायनान बागिबो दिनैनि इसी मीटिंग सिद्धांत नारका एनादर वेरी इम्पोर्टेंट जे डिस्कशन जों दिनै तुबुका आगिनि एडीसी नि हाफांरक जे डिसीजन नाहारि थांमानि 100 पॉइंट रोस्टर त्रिपुरा स्टेट नि जे 100 पॉइंट रोस्टर आ रोस्टर मुताबिक 31% तिप्रारक माननाय बाकी माननाय चीनी नॉन तिप्रा आबो तो एडीसी चीनी बागी सेंके तो और जतो किछुनो चीनी नानि कक है बिनि बागी तिनिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों सिद्धांत नाहारका रिजॉल्व खालायका वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन the 100 point roster left front ni amalo oro je implement khlaimani boro abono जों batil khai chini katal oro recruitment and promotion policy जों oro chengnai omo chini bagai khlaijak ADC oro chini mangnai जों amono tini isi meeting जों सिद्धांत नाहारका another important decision जों tini naharka যে সমস্ত স্কুল এডিসি বিসিঙ্গ প্রায় 1600 नि ऊपर स्कूल दङ जों सिगाइते आ स्कूल रगनि बिसिं जे समस्त स्कूल ताबो इंग्लिश मीडियम मंगियाको आ इंग्लिश मीडियम या स्कूल रनो जों इंग्लिश मीडियम स्कूल खालायबायसने यू प्लीज ट्राई टू फॉलो नॉन इंग्लिश मीडियम जे स्कूल दंमोन बो हिंदी बायफानंतों कक वानसा कक बायफानंतों बा पांजाबी बायफानंतों जे स्कूल रक फोरोंजागै दंमानि आबोनो सम्पूर्ण भावे जों इंग्लिश मीडियम स्कूल ताबो कन्वर्ट खालायसै এবং চিনি মিডিয়াম परिमानि इंग्लिश बाय ओंसिनाय मबो तिनि निचिनि वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन जों नाहारका तै कैसा जागा जों साका जे चिनि स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरानि बर एडीसी एरियानि विभिन्न संस्था दङ आरो सामुं दांफैनाय जेमन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ONGCL ओमो हाई संस्था रक चिनी एडीसी नि रिसोर्स लाङै बाजारो फालो गैस फालो नरनुबा बाहायसा थक फालजा और थक मानिया गुना तागबो आइबानो बरं फांक्शन आबो बरो huge amount royalty dibo tax dibo a tax
chini man thaino 100% royalty and tax sino rizagna nunthum abo sing dinini EC meeting go decision nahaka je sangawon bagi state government no abong all authorities jomno bo sing sanai sino tax na te kaisa sing সিদ্ধান্ত nahaka thangnai 5 10 15 বছর আগে এডিসিও বসে ফান্ড পাইগে ত্রিপুরা বড় আবো সিয়া হইছে প্রত্যেক বরং সংখ্যানাও যে এডিসিও মুংসা করি ফান্ড পাইয়া ফান্ড করি বনবু जों তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সিদ্ধান্ত নাহারকা যে একটা এনকোয়ারি কমিটি নেয়র ও এনকোয়ারি কমিটি বো थांनाय 10 বছর বসে ফান্ড পাইকা এবং বসে খরচনকা ত্রিপুরানি বরগ্রং বাগৈ जों একটা হোয়াইট পেপার পরনো শ্বেতপত্র নো বাংলা বাই আর হোয়াইট পেপার নো जों জনসংখ্যা রমিতি সানে যে নাইবাইদি ত্রিপুরানি আগিনি যারা সরকার চালক থাংনাই রক ও সিপিএম ফান্ডকা কংগ্রেস ফান্ডকা বরক বাহাই ফান্ড जों রহ এবং जों তাঙি চিনি বরংনি সামন তাংমানিয়া আবরকবো তাবো বরংনি দুসকাঙ্গ সপইছেন তেই কাইসা जों তিনি আরো ডিসকাশন তুবুকা যে চিনি এমডিসি র মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র বরংনি এলাকা উন্নয়ন খাইনান বাগি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বং কোনো ফান্ড করিয়ে जों তিনি ইসি মিটিং র সিদ্ধান্ত নাহারকা যে বরংনো বহাইনো মিনিমাম পার ইয়ার 24 লাখ টাকা এরিয়া ডেভেলপ খাইনান বাগি ফান্ড রিজার্ভ নাম দং বিনি বাগিবো जों স্টেট গভর্নমেন্ট নো ফান্ড অ্যালোকেশন নি বাগি প্রপোজাল রহনাই আবনো হিনজাংনাই এমডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড মরক আগিনি যে চালক থাংনাই এডমিনিস্ট্রেশন নো বরক কোনো স্টেপ নাহারিয়া কিন্তু जों ফাই जों নো স্টেপ রনো নাহারি তে কাইসা जों নুকজাকা जों নুগoro যে তাবু খরানি টাইম ফাইনাই তুংমানি জরা চিনি বরগ্রক তৈমা নিয়া এবং তৈনি সোর্স রানি থাঙ্গ হইছে অনেক জায়গা ট্রাক রক বাই তৈমা রাখাও হয় ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসিনি থানি আবু করেই বরং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস দিনানি আর সুবিধা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিনি এডিসিন থানি আর ক্ষমতা করে বিনি বাগি তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হচ্ছেন মব সিদ্ধান্ত নাহারকা যে রাজ্য সরকার নো সাজাগ নাই যে সমস্ত এরিয়াও তৈমান থকিয়া তড়িগড়ি বরং তৈনি ব্যবস্থা মারবে কাইসাকে পার্মানেন্ট সলিউশন তে কাইসাকে টেম্পোরারি সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন जों প্রপোজাল রহর নাই যে ডম্বর হাইডেল পাওয়ার প্রজেক্ট নি বুমুঙ্গৈ আরো বান থেউই চিনি গোबांना বরক নক কুগিয়াকারি মা থাঙ্গাইছে তামনি বাগে আরো ইলেকট্রিসিটি জেনারেট খাইনেন আরো তাবু ইলেকট্রিসিটি এই সেই মাত্রাই কিন্তু তাবু জেনারেটিং আ তৈনো যে বান থেউই যে তৈ দङ जों হনো আ তৈনো পাইপ নি বিসিংতে রিফাইন ক্লাই পিউরিফাই ক্লাই পাবলিক নো যে আম চাইও তো ইমান তো গিয়া পাইপ বাই অন্তত বড় নো রুই তৈনি প্রবলেম সলভ খাইনি কারণ তৈনি সোর্স তংখাই নি পাইপ বাই লাঙি থাংমান হয় বিনি বাগি সেন্ট্রাল ফান্ড নো ফাই হয় আগরতলা শহর जों মুখা আংবো আগরতলা শহর তং আংমুখা সারা আগরতলাও ড্রেন সিস্টেম খাই সিমেন্টেড পাইপ কতর কতর বড় অলরেডি কোটি কোটি রাং খরচ খাই আইছে বড় আরো বছর খাই जों সানান মুসুম গন্ডা ছড়া হাই এরিয়া যেখানে চিনি কাকুক রাজাজারনি ফাই হইতে রশিয়াবাড়ি হিউজ ওয়াটার ক্রাইসিস অথচ তৈগানো আছে বরক তং হইছে বন যদি ফিল্টারিং সিস্টেম খাই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আসুক রুই আর তিনও খানি মান হইতে টেম্পোরারি পার্মানেন্ট একটা সলিউশন নিবাগে স্টেট গভর্নমেন্ট নো जों প্রপোজাল র টেম্পোরারি সলিউশন जों যারা ডিএমস তংনাই বা ব্লক লেভেল नि যারা অফিসার তংনাই চিনি সিইও नो जों साका যে नों स्टेट गभर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय যোগাযোগ লাই চিনিয়া তৈমা নিয়া বড় গুলো নংরিনানি ব্যবস্থা মাথায় নিয়েছে বিশেষভাবে চিনি ব্রু
riang takuk tei bukuk songroni rehabilitation ka the process is on আর রিহ্যাবিলিটেশন যারা মান্নাই রগনি আরো তৈনি বিয়া লঙ্গি দং যিনি মানে খবর দং বরং স্পেশাল অ্যাটেনশন রুই আরো তৈনি ব্যবস্থা খাইজাক তুম সঙ্গাবো দাবি তুম খাই তেই গেছে তিনি সিদ্ধান্ত আরো বথাঙ্কা যে তিনি জোনাল সাবজোনাল কমিটি রকস নাম নাই এবং আগে যে সমস্ত কমিটি দংমানি আ কমিটি ন বিনি মেয়াদ পাইকা ডিজলভ নাই এবং তাবুক কতালখাই কমিটি খাইনান বাগৈ जों তিনি ডিসিশন নাকা এবং ভিলেজ কমিটিও বাহিনো 587টা ভিলেজ নি এটা মনিটরিং কমিটি বসন খাইনে আবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি TTAAD এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 নি ধারা অনুযায়ী সেকশন 27, 29 and 41 नो फॉलो खाई जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল और कैसे विलेज मॉनिटरिंग कमिटी खाइमानो एवं आ कमिटी सीईओ नोटिफिकेशन रिमानी उलो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एवं जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर अनुसन आ कॉपी दिनाय आबो तिनिनि चिनी मीटिंग जों सिद्धांत नाहार गाइছে এবং তেই অন্যান্য নানা যেমন তাবু করোনা ভাইরাস নি জ্বর করোনা ভাইরাস যেখানে আরো সংখ্যাও অক্সিজেন নি শর্টেজ অক্সিজেন মানখাইনো অনেক বড় বানছিও আ খবর जों মান হয়েছে বিনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রানি ওয়ানসুক মুম্বাই চিনি ওয়ানসুক মাবাই जों দিনের একটা প্রস্তাব তো বুকা চিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে খুমলুঙ্গ চিনি এডিসি एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंगतै इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै और कैसा ऑक्सीजन प्लांट एटलिस्ट पर मंथ बा पर डे बिनी 100 सिलिंडर्स पर डे अंतत 100 सिलिंडर्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन खाइमाने आमते एक प्लांट जों कोविड सिचुएशन नो विवेचना खाई और खुलुमनानै एक सिद्धांत जों दिनै हाबाय जों आबोनि बागै the required files proposals जों मुभ खालायनाय एन्ड निश्चयबो একটা আসুক সহজ কামিয়া মন বাগে অনেক প্রসেস जों ফলোমা খালাयनाय जों बेबो आलोचना खालाय आउनबो जों मुभ खालायनाय ना जों आबो साराबो दै गोबांमा सिद्धांत जों दिनै हागासिनो प्रथम ऐतिहासिक एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ब्राह्मणा पावर अफ फाइनानी पर आईन पिटिनी बाय मिलिजाक जो सिनियर एडमिनिस्ट्रेशन जों पदक्षेप वेरी मच आं सानान मुजुङो जे तिनिनि जे सिद्धांत ग्रेटर टिप्रालेण्ड गठन खालायनायनि बागै मसे चिनि एक नम्बर है ग्रेटर टिप्रालेण्ड गठन खालायनायनि बागै একটা কমিটি और जों स्नामनाय एवं आ कमिटिओ बुबाग्रानि लिडारशिपआव একটা कमिटी उनाय जों दिनैनि एग्जीक्यूटिव कमिटी आ रेजोल्यूशन बना जे जों दिनै फाइनाय अधिवेशनावबो ग्रेटर टिप्रालेण्डनि रेजोल्यूशन जों दिनै अधिवेशनाव पास काउन्सिल अधिवेशन যখন नाय जों आरो ग्रेटर टिप्रालेण्डनि रेजोल्यूशन नो पास खाई जों स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट पासापासी ग्रेटर टिप्रालेण्ड नि बागै साननानि बागै बनो ठीक ठीक भावे डिमांड प्लेस खाइनान बागै दाबि दिसानान बागै একটা कमिटिबो जों गठन खालाम अब दिनैनि इसी मीटिंगआव जों आबो सिद्धांत ला बुस्तानि सालो टिपासारक मीडियाआव सामन थांनाय टिपासारकनि बागै टाउन स्टेक ना हारजाकना अब के इसी मीटिंग रो बाहाय सारा सारा जाखा दिनैनि इसी मीटिंगआव मीडिया रं बागै निश्चय डिसकास खालायजागलिया तबे तंनाय आबो चिनि सीएम नि खानिया आईसीएटी डिपार्टमेंट दङ निश्चय गाहाम न वानसुक जांनाय कारण তিনি प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग যে তিনি ন যত কিছু সিদ্ধান্ত নাহার নাই মাবো মানি হাইছে অনেকক্ষণ মিটিং খাইছে কিন্তু মিডিয়া রং বাগै চিনি যে টিটিএডিসি নি দাবো
जों যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিএম সহ जों गाहाम मानसु এবং আগামী দিন হয়তো বা আলোচনার বিসিংতে বরং বাকিবো जों হক সানো